You mentioned actively spreading AIDS? Yeah, through vaccines, pretending to inoculate people and that type of thing. The idea being to black people? Yeah, to eradicate black people. How CIA smuggles gold, guns, drugs, cash, and small children for the elites in the United States. War is a profit center, not just for oil. በጦርነት ጊዜ በጣም ብዙ ሰዎች ስለሚሞቱ የሰዎችን አካላት ለመሰብሰብ እና በዛም ፕሮፊታብል ወይም ያንን በመሸጥ ገንዘብ ለማግኘት ይረዳል። God do, he sees, hears, and knows everything. So what does Satan try and do? He wants to see, hear, and know everything. Look around. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ውድ ያናንተ የኢትዮጵያ ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁኝ በቸርነቱ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው የተለያዩ መረጃ አዘል ናቸው ያስተምሩናል፣ ያነቁናል ብዬ ያሰብኳቸውን ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። Luther King Jr. First, I want to say I love the work that you're doing as a reverend. It's really motivating how you can bring people together. My name's Brian from the CIA. How would you like to come and work for us? See, back when we freed the slaves, we thought they'd never figure it out on their own. Boy, were we wrong. These black people are actually more successful than the whites. And we can't have that now, can we? See, they got their own barber shops, they got their own bus line, they got their own everything. So their black dollars are never ending up in white pockets. That's where you come in, Martin. How would you like to lead your people into slaughter for a couple of bucks? Listen, I know the church isn't paying that much. Here's what you're gonna do. You're gonna start the civil rights movement. You're gonna make these people feel like it's not fair that they can't go into white establishments and spend their black dollars. Now, there's gonna be some pushback, but you guys are gonna march peacefully until we're able to desegregate everything. That way, under guise, we can re-enslave your people. And then, Martin, you know what you're gonna do? You're gonna get them all to vote Democrat. Yeah, I know. The same party that loves slavery. See, right now, we believe that the black family is only doing well because they have two-parent households. And they're sticking together. We're gonna break that up. See, we're only gonna offer welfare to families that only have women in the household. And women, just like they've proven time and time again, they're always gonna choose the money over the man. Because that's why they're with them in the first place. Once we break up the black family, then we'll be able to route those black men right to jail, where we can enslave them again. Now, don't you worry, Martin. You're gonna go down in the history books as a hero. No one's ever gonna know that you worked with us. What do you say, kid? You ready to have a dream? Martin Luther King. እንግዲህ እንደሰማነው ነው ማርቲን ሉተር ኪንግ እንግዲህ ለጥቁሮች በጣም አይኮን የሆነ የነበረ ብዙ ነገር እንግዲህ አረገ ተብሎ በጣም በታሪክም የሚነገርለት ነው። ነገር ግን እየነገረን እንዳለው እሱ ሲአይኤ እሱን ሃየር አድርጎት ሪክሩት አድርጎት ለሲአይኤ ይሰራ እንደነበርና ህብረተሰቡን ወደ በአንድ መንገድ እንዲሄድ ለዲሞክራት እንዲመርጥ እንዲያደርግ የተደረገ ሰው ነው እና ይሄንን ሼር ላደርግላችሁ የፈለኩበት ምክንያት በተለይ በታሪክ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው ተብለን የተነገርናቸው ብዙ ሰዎች ትክክል ያልሆኑ አሁን እንደነ ማዘር ቴሬሳ እንደነ ጋንዲ የተለያዩ እነዚህ በጣም በቃ አይኮን ናቸው ተብሎ የሚታወቁ ሰዎች ስታጠኗቸው ጀርባቸውን በጣም መጥፎ ሰዎች መጥፎ ስራ እንደነ ኦፕራ የሰሩ ሰዎች ናቸውና በጣም ሾኪንግ ነው። የኦፕራ ራሱ በተለይ በጣም አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ በሷና በጣም ከባባድ ወንጀሎችን የሰሩ ሰዎች ናቸውና በአጠቃላይ ብዬ ማስበው እኛ ከነዚህ ሰዎች ሳይሆን እንደነሱ መሆን ሳይሆን መፈለግ ያለብን ቅዱሳን አሉ። እንግዲህ ስንክሳር ላይ በጣም ብዙ ቅዱሳን አሉ። እንደነሱ ለመሆን መጣጣር ነው ያለብን እንጂ እነዚህ ዓለም ፕሮቫይድ ላደረገችው ታዋቂ ጥሩ ናቸው ለሚባሉ ሰዎች አቴንሽን ባንሰጥ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም there is always a back story to it እንግዲህ እንደሰማችሁትና እንድንጠነቀቅ ነው ይሄን ቪዲዮ ሼር ላደርግ የፈለኩት። He sees, hears, and knows everything. So what does Satan try and do? He wants to see, hear, and know everything. Look around. We all carry cameras. There are lenses on every street. Satellites blanket the earth. Can't you see what's going on? If Satan can't create, he can only corrupt and invert the already created. And he wants to be God. This is his pathetic attempt to see, hear, and know everything. Counterfeit omnipresence, false omniscience, a satanic surveillance state like the Eye of Sauron.
The New World Order, the Golden Age, the Beast System, whatever you want to call it. They dropped $500 billion to incorporate this into everything and lay the groundwork. It's happening right now. It gets crazier. We know from the Word of God that in the beginning, God created man in his own image. Creator, image, relationship. God made humanity to reflect him, enjoy him, depend on him, a divine symbiosis, to merge with each other, to relate to each other. The more we glorify God, the more his life flows back to us. His glory is our good. Just like how plants need sunlight to grow and bear fruit and thrive. Bear with me, you'll see where I'm going with this. Jesus says, I am the vine, you are the branches, and apart from him, you can do nothing. So he's the life force. You got to be plugged into him. After the fall of humanity, the first sin, it severed the once perfect union. And ever since then, instead of looking toward our creator and merging with him, we've turned the other way and are now making beings in our own image to merge with. It's an inverted creation story. Rather than God creating us to unite with us, we've created something in our image and are attempting to unite with it now. This right here is the inevitable end result and final culmination of a creation separated from its creator that believes it is its own God. If a creation starts imitating its own origin in reverse, I personally do not see how this could go on much longer without God intervening. When you pursue and grow and strengthen that relationship with your creator, you get life. But when you turn the other way and insist that you're the creator, you get death. People have said we are in the end times for many years now, but never before has humanity had the tools to simulate omniscience or attempt digital immortality, which is what they're doing. They're trying to simulate eternal life, to attempt salvation through technology. Humanity is trying to build a ladder to heaven. When heaven came down to us, lived the perfect sinless life, laid down that life, absorbed our sins, died for them, rose again, defeating all of that, proving who he was, and now offers that perfect record on the table for the taking to be received by faith and trusting in him alone. We're all disqualified. Saving faith is being fully convinced that Christ's finished work was truly finished and believing in its sufficiency to save your soul. If you like the content, እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ሼር ላደርግላችሁ የፈለኩበት ምክንያት ምን መሰላችሁ? ልብህና ኩላሊትን የሚመረምር አምላክ ነው ያለንና ሰይጣንም አሁን ያንን ለማድረግ ምክንያቱም ሰይጣን ከመላእክቶች የበለጠ ስልጣን የነበረው መልአክ ነበርና ነገር ግን ከዛ ስልጣኑ የተባረረበት ወይም የወደቀበት ምክንያት እንደ እግዚአብሔር መሆን ስለፈለገ ነው እና ከወደቀም በኋላ በዚህ ምድር ላይ ያንን ነገር still he wants to activate it እና I feel like አሁን ይሄ transhumanism ሁሉ ነገር ስልካችን መስማቱ ስልካችን ማየቱ ራሱ ሰይጣን እነዚህ ነገሮች እየተጠቀመ የሰው ልጅ ለመቆጣጠር ነው ልክ እንደ እግዚአብሔር ለመሆን ማለት ነው ከዛ ደግሞ አሁን ይሄ ኢምፕላንት ራሱ የሚደረገው ሰዎች በተለያየ መንገድ ኢምፕላንት ያደርጉ ነው አይምሯቸው ውስጥ የሚያስቡትን ነገር ምን እንደሆነ ለመቆጣጠር ወይም ለማወቅ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ክሬት እየተደረጉ ነውና እንደ ይሄ ራሱ ተሳስ ሰይጣን ያንን ነገር ለማድረግ በጣም ደፋቀና ያለ እንዳለና እኛ ደግሞ የዚህ ፓርት ኦፍ ኢት መሆን እንደሌለብን እኛ መንቃት እንዳለብን ነው ለምሳሌ ኢቭን ይሄ ቻት ጂፒቲ እና ኤአይ በጣም አድቫንስድ የሆኑ የበለጠ ችግራችንን እግዚአብሔር ከሄደን ከመጸለይ ይልቅ ቻት ጂፒቲን መጠየቅ ሞር ፕሪፈር ያደርገን ያለ ነውና ያ ደግሞ የበለጠ ሪሌሽንሺፓችን ከሰይጣን ጋር እንዲሆን ምክንያቱም አሁን ቻት ጂፒቲን ስለ እንደውም የሆነ ቪዲዮ ሼር አደርግላችኋለሁ በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ላይ ምንድነው ምን ይጠይቋል እኔ 8 ዓመቴ ነው ግን ግብረ ሰዶም ነኝና ወንድ ነኝ ግን ወደ ሴት መቀየር ሴትነት እየተሰማኝ ነው ምናምን ሲለው that's wonderful ይሏል ቻት ጂፒቲ ማለት ነው እና ግን እኔ ደግሞ ለዚህ ለምሰራላችሁ ቪዲዮዎች አንዳንድ ነገር እንትን ስል ይሄ ከጋይድላይናችን ውጭ ነው ይለኛል የሆነ ብሎክ ያደርገኛል እና ምንላችሁ ነው ኢቭን የቻት ጂፒቲ ሜንታሊቲ ራሱ ከሰይጣን ጋር ግንኙነት እንዳለው it's obvious እና
ራሳችንን ልናነቃ ይገባል ለማለት ያህል ነው። ቆም ብለን ልናስብ የሆነ ዲፕ እንዳንገባ እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ መጠቀም ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ኦፖርቹኒቲ በጣም ብዙ ነገር የምንማርበት ነው። የበለጠ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የሚያስችለንም ነው ብዬ አስባለሁ በመልካም ከተጠቀም ነው። ግን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ፉሊ ዲፔንደንት መሆን እንደሌለብን እሱ ላይ መሆን እንደሌለብን አስባለሁኝ እና እግዚአብሔር ፕሮቴክት ያርገን እግዚአብሔር ይጠብቀን። There are 3 demons that make you procrastinate and they don't want you to finish anything ever in your life. The first demon is Belphegor. Belphegor is the demon that rules the deadly sin of sloth. And Belphegor does not come in loud. Belphegor does not come in with big drums or loud horns. Belphegor makes you understand that life must be easy. So then you doomsday scroll. You take your next hit of alcohol, or you're binge watching Netflix. Anything to keep your life easy and you off track. The next demon is called Asmodeus. Asmodeus is real tricky. Asmodeus comes in the form of distraction. Asmodeus rules the sin of lust. You think watching pornography is a lust issue. It's not. Lust is defined as any source of pleasure or delight. Lust is the sin of distraction, always presenting you new pathways, new possibilities, or shiny object syndrome. So now you can't really stay focused on your purpose. The last demon is called Ashtaroth. Ashtaroth is very technical. Ashtaroth rules over hesitation. Ashtaroth is the demon that is behind the imposter syndrome. When you think that you are not good enough, and then you don't write your book, you don't hire anybody, when you start hesitating, that is Ashtaroth. So these 3 demons work together. They work by themselves, and their main goal is to make you procrastinate. We only get to experience now, not tomorrow. But they want you to put things off until tomorrow, which means never. You never get things done. So if this is you, your year of growth is 2026. Go to the link in my bio, learn more about these demons in my ebook, The War. በጣም ይገርማል። ከዚህ በፊት መምህር ብርሃኑ አድማስ ያስተማሩት ትምህርት ለቅቄላችሁ ነበረ። እሱ ስላላቸው 3 አይነት ዲመኖች ወይም ሰይጣኖች ወይም አጋንንቶች በተለያየ አስፔክት የተለያዩ ስራዎች የሚሰሩ ማለት ነው። አንደኛው እንግዲህ እንደሰማነው ሰነፍ የሚያደርግ የቀትር ጋኔን ነው እንግዲህ መምህር ብርሃኑ አድማስ ብለው ያስተማሩንና ስንፍ የሚያደርግ ብቻ እንደሰማችሁት ነውና እኔ የሚገርመኝ እነሱ አብረው እንደሚሰሩ እኛ ራሳችን ከቤተሰባችን ጋር ከቤተክርስቲያናችን ጋር መስራት ብንችላል እንደዚህ የትነት በደረሰንና ይሄን ሼር ላደርግላችሁ የፈለኩበት ምክንያት አንዳንዴ እኛ ወደ ኋላ ስንጎተት የሆነ ነገር ጀምረን መጨረስ ያቅተን በራሳችን የሆነ ተስፋ ስንቆርጥ ወይም የሆነ ስንፍ ስንል ያ እርኩስ መንፈስ ተቆጣጥሮን እንዳለና ያን ነገር ታርጌት አድርገን ሰይጣን እርኩስ መንፈስን ማለት እሱ የማይወደውን ነገር ጸሎት ነው፣ ቤተክርስቲያን መሄድ፣ ቅዱሳን መጻሕፍትን ማንበብ፣ ስለ ቅዱሳን መስማት ያን ነገር ስለማይወድ እነዛን ነገሮች በማድረግ ከነዚህ አይነት ነገሮች መውጣት ይቻላል ወይም መላቀቅ ይቻላል ብዬ ስላሰብኩኝ ነውና አንዳንዴ አይ እኔ በቃ ጸባዬ ነው ወይ እኔ እንደዚህ ነኝ ማለት ሳይሆን እውነትም የሆነ ኔጌቲቭ ኤነርጂ እንዳለ ይሄንን የሚያስደርግ እንደዚህ እንድናደርግ የሚገፋፋን እንዳለ ኖቲስ አድርገን ከዛ መውጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁኝና እግዚአብሔር ይርዳን። Whenever we approach God in this way,
It is impossible for him to reject us. God may reject us whenever we come pretending, whenever we come hypocritically, whenever we come with a sense of entitlement, whenever we come with ulterior motives. He might respond and say, no, I can't work with that. But what God will never reject is a sincere and a genuine heart, a humble heart, a faithful heart. በጣም ደስ ይላል። ቃል ህይወትን ያሰማልን ለመምህራችን ለወንድማችን። ምን እያለ ነው? እግዚአብሔር በተሰበረ ልቦና ስንቀርበው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ለኛ ቅርብ ነው። ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይቀበለናል እና የተሰበረ ልብን ንጹህ ልቦናን እግዚአብሔር ይፍጠርልን፣ ወደሱ መቅረብ ምንችልበትን። አይ ፊል ላይክ እግዚአብሔር ያንን ነው የሚፈልገውና ያንን የሚፈልገውን ነገር የሚፈልገውን ልብ እንዲኖረን እሱ ይርዳን መድኃኒዓለም። The reason we have 1,000 military bases is not for military power. They're lily pads for smuggling. That is how CIA smuggles gold, guns, drugs, cash, and small children for the elites in the United States. War is a profit center, not just for oil. War produces body parts. It produces orphans. It produces all kinds of human goods that can then be trafficked. And the banks rely on war and drugs for their cash flow, for their liquidity. ምን እያለ ነው መሰላችሁ? ጦርነት በተለይ እንግዲህ ለአሜሪካ በጦርነት ጊዜ በጣም ብዙ ሰዎች ስለሚሞቱ የሰዎችን አካላት ለመሰብሰብ እና በዛም ፕሮፊታብል ወይም ያንን በመሸጥ ገንዘብ ለማግኘት ይረዳቸዋል እና ጦርነት የሚፈለገው ባይ ዘ ወይ ለዛ ነው እያለ ነው እና ከዛ ደግሞ በጣም ብዙ ልጆች ቤተሰብ አልባ ይሆናሉ፣ እናት አባት አልባ ይሆናሉ እና እነዛን ልጆችም ለመውሰድ እና ለተለያዩ ነገሮች ለማድረግ ይጠቅማቸዋል እና ለዛ ነው በጣም ጦርነትን የሚፈለገው። አሁን አሜሪካና ኢራን እያደረጉት ያለው ጦርነት የሆነ ተነጋግሮ ነገሮችን በነገሮች ከመስማማት ይልቅ ሰዎች እየሞቱ በጣም ብዙ ነገሮች እየሆኑ ነው ያሉት እና ከሰላም ይልቅ ይህንን የሚመርጡበት ምክንያት በጣም ብዙ የሚያገኙ ፕሮፊት ስላለ ነው እያለ ነው እና እግዚአብሔር ይጠብቀን ብቻ መድኃኒዓለም። You mentioned actively spreading AIDS? There was a unit from SIMA that one of the things was that we went into African countries. And how was that done exactly? Through inoculation. Through vaccines? Yeah, through vaccines. Pretending to inoculate people and that type of thing. The idea being to black people? Yeah, to eradicate black people. You must understand the concept was that AIDS was a killer. It was incurable at that point in time, so it was led to believe that if you infected people, it was the quick, non-militaristic approach to eliminate black people. And that is something you know for a fact, that AIDS was actively being spread to other countries? Yes. እንግዲህ ማንሰማው ማናየው ነገር የለምና ምንድን መሰላችሁ ይሄ ሰው ሳውዝ አፍሪካን ኢንተሊጀንት ኦፊሰር ነው እና ምን እያለ ነው? ፐርፐዝሊ ሳውዝ አፍሪካውያንን የኤችአይቪ ኤድስ ቫይረሱን ይወጋቸው እንደነበር እና ያም ደግሞ በ1980 እና በ1990ዎቹ ጥቁሮቹ ለመቀነስ እንደነበር እና ያንን በስርዓት እንደሚያደርጉት እንደነበር እና SAIMR የሚባል ሳመር ነው የሚባል ድርጅት ውስጥ ነበር የሚሰራው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው ይሄ ነገር በደንብ ሞር ሪሰርች ዲፕ ሪሰርች ማድረግ የምትፈልጉ ይሄንን እንትን አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን። ነገር ግን አፍሪካውያን ብዙ እንደውም ኢቦላም የተለያዩ በሽታዎች በተለያዩ ጊዜ የሚነሱ በሽታዎች ፐርፐዝሊ ወደ አፍሪካ መጥተው ለህብረተሰቡ እንደሚሰጡ በተለያየ መንገድ ብዙ የሚናገሩ ዶክመንታሪዎች ወይም ሪሰርቾች አሉና እግዚአብሔር ይጠብቀን። ማለት የዓለምን ህዝብ ቁጥር ለመቀነስ ሰይጣን በተለያዩ ድርጅቶች በነ
በነ ቢል ጌት ምናምን እየሰራ ይገኛልና ከዚህም በፊት ስለ ቢል ጌት እንደዚህ የተናገረውን ቪዲዮ ለቅቄላችሁ ዩቲዩብ አጥፍቶብኛልና it's obvious ይሄን ነገር እንደሚያረጉትና እግዚአብሔር ይመስገን ስለሁሉም ነገር ምክንያቱም እነሱ ክፋት ቢያስቡብንም ግን መድኃኒዓለም ሁሉ ጊዜ ስለሚጠብቀን እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋና በጣም ሾክ ስላደረገኝ ነው በጣም ስለገረመኝ ነው ይሄ ሰውዬ መጥቶ እንደዚህ ኮንፌስ ማድረጉ መናገሩ ገርሞኛልና ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እንሂድ The miracle that happened was that this was in a isolated village in Romania, and the people there very isolated. They didn't have a priest to baptize their children, do the Holy Communion. They wanted to go to confession. They wanted all these basic, spiritual needs of theirs met, and they didn't have anybody. So they wrote to the bishop and they said, "Please send us a priest." And the bishop said, "Like, I don't have anybody to send you. I can't help you." After a while, this priest came out of nowhere and he started baptizing them. He started teaching them about the faith. He started baptizing their children. He did liturgy. He was there a month and he did a whole bunch of stuff for them. And as he baptized them, he had to sign the baptismal certificate, so he signed it. And after a month he left, and they wrote back to the bishop and they said, "Thank you so much for sending the priest to us. He was so nice. He did all these wonderful things for us." And the bishop was like, "A priest went there? I didn't send anybody." So they went there to investigate, and they started looking into it, and they got the documents from the baptisms of these children, and they looked at the signature, and it said Nectarios Ependopoulos, the saint. He'd signed it. በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። እንግዲህ ላልተረዳችሁት የሆነች ገጠር አካባቢ የሚኖሩ ህብረተሰቦች ነበሩ። ከዛ በኋላ እነዛ ሰዎች ንስሐ መግባት ይፈልጋሉ ቅዱስ ቁርባን መቀበል ይፈልጋሉ ነገር ግን ካህን አልነበረምና ካህን ስላልነበረ ለጳጳሱ ካህን እንዲልኩላቸው ይጽፉላቸዋልና ጳጳሱ በዛ ጊዜ ካህን መላክ እንደማይችሉና እንደሌለ ይነግሯቸዋልና አዝነው በተቀመጡ ጊዜ ኬት መጡ ሳይባል አንድ ካህን መተው ልጆቻቸውን ማጥመቅ ክርስትና ማንሳት እነሱም ንስሐ መቀበል ከዛ ማስተማር ስለ እምነታቸው ይጀምራሉ ከዛ ቅዳሴን መቀደስ ሁሉንም ነገር ማድረግ ይጀምሩና ከዛ ከወር በኋላ ይሄዳሉ ወደ መጡበት ይሄዳሉና ከዛ በኋላ ህብረተሰቡ ለጳጳሱ አባታችን በጣም እናመሰግናለን በጣም ጥሩ ካህን የላኩልን አስተምረውን አጥምቀውን ሄድ ተመልሰዋልና እግዚአብሔር ይስጥልን ብለው ሲጽፉላቸው እንዴ እኔ ምንም አይነት ካህን አላኩም ብለው ይናገራሉ ከዛ በኋላ ክርስትና በሚያነሱበት ጊዜ ስማቸው ይጻፋል የካህኑ ማን እንዳነሳው ማለት ነውና ሲታይ የአንድ ቅዱስ አባት ስም ነውና እኛ ቅዱስ አባት ነበሩ እንደዛ ሲያረጉ የነበረውና የሚገርማችሁ ይሄን ታሪክ ስሰማ የሆነ ሀመር መጽሔት ላይ ያነበብኩት ታሪክ ትዝ አለኝና ያም በወላይታ አካባቢ መሰለኝ እርግጠኛ አይደለሁም እስኪ ለጥፍላችኋለሁ ወይስ ታሪኩን እዚህ ጋርና በጣም ይገርማል ራሳችሁ አንብቡት እኔ ከምናገራችሁና በጣም የሚገርም ታሪክ ነውና እግዚአብሔር እንግዲህ በተለያዩ መንገዶች በተለያየ ጊዜ ለተለያዩ ሰዎች እየተገለጠ ስራውን ይሰራልና እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው በቅዱሳኑ እየተገለጠ እኛን ይጠብቀናልና ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ አደርግላችኋለሁ ለማንኛውም ተመልካቾቼ የዛሬ ቪዲዮዎቼ እነዚህ ነበሩ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከሁላችሁም ጋር ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን ሰላም ሁኑልኝ